lawatan daripada POSTAM yang diketuai oleh Mr. Yoki, dan pertemuan kali ini sangat bermakna sebab inilah pertama kali saya jumpa dengan ahli-ahli Persatuan POSTAM, yang mana dalam perbincangan tadi banyak kita membicarakan tentang pelbagai hal, misalnya tentang MyCap, penjenamaan MyCap, dan juga dengan usaha-usaha POSTAM untuk membantu memberikan latihan yang berkaitan dengan NFT, tentang Metaverse, AR, VR dan sebagainya yang sesuai untuk industri filem kita pada masa kini dan juga masa akan datang. One of the agenda is to introduce POSTAM, which has been established since 1995, which was a long-established association, comprises of a member of new media, post-production, and visual effect, animation, and metaverse, NFT, the new technologies. So we hope to collaborate with FINAS to actually to get and also look for more talents, especially in the new world of metaverse, and also digital content, visual effect, animation, to collect data so that nobody is left behind. So we will gather all this data and will also benefit other associations because the world needs talent.